Jangan pasar pasar kamu ceng program itu sih. Acha. Program ki ikhane na? Acha. Pulyano chini media person no belaka hambai maru tini ni chini mo ketal mo samulu IS inspector of school PTADC omo khub kotor Saitanga kai tiprawo mohai IS omo hai kotor tinta tongo saitya oboni bisingo joton kotor ku Kanchanpur প্রায় 150টা মতো স্কুল tongo aboni pore singaro nu phaike achini samunu pore chini Manikpur ei sore khumtoya pore kha gonda tuisha saitya je IS no tawuk sung abono sung bhag khlainai sung tawkatal IS khlaijak kui tongo aboni bisingo tini Manikpur Omo khub chini Tripura rajyoni bisingo khub durgom elaka hnaino sung khakao omo pura jeng naikangkai purbo gala theke surkai dokkin ekdom pura puri Bangladesh bai gesa khlai mane border keo elakao serokom je connectivity route lamar bo ase hamtaiya engke school kai kabang ma tungu kintu a jagao bibhinno সমস্যা ni bagai teacher rokno sung সময় মতো সঙ্গারো রহরিমানিয়া যার কারণে অরনি চিনি AIS পানো আ স্কুল গো সংজরি ততঙ্গ ভিজিট খেয়া থাকা অনেক সময় নাঙ্গো সিকিউরিটি প্রশ্ন তঙ্গ যার কারণে অর জরি IS কেসা অর খলকমান খাঙ্কাই পুরা এলাকানো নাইজেন বাগৈ जों অনেক সমস্যা जोंनि সমাধান হই থানাय এডিসি হাপাং Tripura mota faimani pore kabangma wan suklaike जों শুধু IS simia chini edisi tabuk je kaisa PO office dongmani aboni bisingo जों tabuk 3ta PO deputy PO office nai number 1 kai chini monogat mane mono abongkai north unukuti tai dholai ni bagai aboni pore ta kaisa nai khwai west ebong sipaijala ni bagai aboni pore ta kaisa nai Gumuti bai south ni bagai mane প্রশাসনিক ni samu মানে তাইবো যে जोंनि কোয়ালিটি এডুকেশন যে কক সালেমানি বা টিচার্স এবং IS এর যে সমস্যা রকমের সমস্যা দङ হঠাৎ কাই তিনি খুমলঙ্গ থানাঙ্কাই বং পক্ষে সম্ভবইয়া কোন হেডমাস্টার পর কোন কামর যদি অসুবিধাঙ্গি থানাঙ্কাই IS নার ফাইনাল নাঙ্গো IS নার ni আখাই ডাইরেক্ট খুমল থানো ডাইরেক্ট খুমলং থাইয়া ওই ডেপুটি পিওনি বিশিমতিনে যত কাম নানি বাগै ওয়ান সুগাই দङ শুধু আবুয়া যতনি সাই খবর কাহামখা খুশির খবর ওনখা जों दाबुक बुसकांनि निउ एकाडेमिक सेशनाव TTADC जों वानसुका जोंनि जे वेकेंट पोस्ट जे दङनि आबनि अन्तत 20% पर जों जुदि दाबुक चाकरि खालामखांखाय जे जायगायाव दाबुक सिंगल टीचार आबरो जों डाबल टीचार नानि जों वानसुकै दङ आबनि बिसिङाव जों प्रसेस खायसे 1633 टा जेहेतु जोंनि स्कुल दङ 1633 टा स्कुलाव जों शिक्षक कथा होय निउ खालायजानाय खुमुलंनि खुमपय তারপরে চিনি আর তাহলে নাইরাংবাড়ি মানটি মানদাইনি আ জায়গারও বাহিনো টিয়ে যে সাবজেক্ট টিচার নিনি জিওগ্রাফি नि फं हिस्ट्री फंक्टं साइंस नि फंक्टं जत्त बेरेमनि टीचार तांना बागै जों अलरेडी प्रोसेस खायजा अलरेडी चिनाबो सैंक्शन पोस्ट बनि बागै सुदाबो सिमिया तिनि अर जे सामनु कायसा अर ताहने बनो এই সাবজোনাল অফিস তো তোমার সাবজোনাল অফিস কইয়াকো কিন্তু প্রপোজ তো মতাও Katal khay chingte kisa ro subjournal office khainai bagay siri final proposal tongo gama hakin prosasonik ni
যে সামুরন একদম ঘানা ঘানা তুবুইমা খাঙ্কাই অ এলাকানি বড় যারা অ এলাকানি বড় তাই সুবিধা নাই এবং नेक्स्ट जों स्टेट गभर्नमेन्ट कयनाय जे और कायसा आरडी ब्लक जेहेतु तारकर तो ब्लक रिखो अरम ब्लक सामरो इयाखौ सयलेंट और कायसा खायनायनि अबশ্যই दरकार हिसाब मने खालायो जों आबो स्टेट